नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले इस्लामी ममालिक की सियासत हमेशा ही तनाज़ात का शिकार रही। कई मुस्लिम रियासतों के सरबराहान, जिनका पुरतैश दौरे इक़्तिदार दहाइयों पर मुहित था, जिनकी एक झलक देखने के लिए उनकी अवाम उनका घंटों सड़कों पर इंतजार करती थी, मगर उन लीडरों का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि तारीख भी कांप उठी। आज हम 6 बहादुर मुस्लिम हुक्मरान का जिक्र करेंगे जिन्हें एक साजिश के तहत सूली पर चढ़ा दिया गया, जो तख्त से तख्तादार तक पहुँचे और फांसी उनका मुकद्दर बनी। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाज़रीन, 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे। लाड़काना के नवाब सर शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज साल 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले आमिर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वजीर तिजारत, वजीर अक़लियती अमूर, वजीर सन्नत और कुदरती वसाइल और वजीर खारजा के कलमदान पर फाइज रहे। नाज़रीन, सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े ही भरपूर अंदाज से पेश किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सन 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बन गई। अवामी जलसों में अवाम के लहजे में खिताब भुट्टो साहब का खासा था और भुट्टो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर उभरे और सकूत ढाका के बाद वो साल 1971 में पाकिस्तान के सदर और फिर 1973 में पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने 1973 में मुल्क को पहला मुत्तफ़िका आइन दिया। यही नहीं, उनके दौरे हुकूमत में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को आज भी उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है। सितंबर 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नवाब अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक करके 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में तख्तादार पर लटका दिया गया और यूं पाकिस्तान एक अजीम लीडर से महरूम हो गया। पाकिस्तान की सियासत आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गिर्द घूमती है। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन 16 जुलाई सन 1979 को तेल की दौलत से मालामाल मुल्क इराक के सदर बने और 24 साल तक मुसलसल इराक के हुक्मरान रहे। इराक में 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वजीर आजम, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वजीर दिफा, चेयरमैन कमांड काउंसिल और बहैसियत पार्टी का सदर। ये तमाम ओहदे सद्दाम हुसैन के पास थे। इनकलाबी इराक की मजबूत तरीन शख्सियत थे। सद्दाम हुसैन की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इराक की सड़कों पर जगह जगह हजारों मुजस्मों और पोर्ट्रेट और तस्वीर नस्ब थी। सद्दाम हुसैन, जिनका लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर था, वो थी उनकी वर्दी जो उनकी ताकत थी। नाज़रीन, 2003 में अमेरिका की सरबराही में तहदी अफवाज के हमलों के दौरान सद्दाम हुसैन इंतहाई मुफलिसी की हालत में गिरफ्तार हुए और 3 नवंबर को हुक्मरानी के दौरान कत्लो गरक के कई वाक़यात और 148 कुर्दों के कत्ल के इल्जाम में अमेरिका की एमा पर सजाए मौत सुनाई गई। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 दिसंबर 2006 बामुताबिक 10 जिलहज ईद उल अजहा के दिन सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और तख्तादार पे लटकाए जाने के मनाजिर पूरी दुनिया को टीवी पर बराह रास्त दिखाए गए। नंबर 3, अदनान मैदरिस। नाज़रीन, अदनान मैदरिस तुर्की के साबिक वजीर आजम थे, जो 1950 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद 10 साल वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत से तुर्की जमहूरियत के जिस दौर का आगाज हुआ, उस वक्त तुर्की तारीख में इनकलाब सफेद कहा जाता है, यानी एक ऐसा इनकलाबी दौर जिसमें जमहूरियत बहाल हुई, अवाम को खुशहाली हासिल हुई और तुर्क अवाम के इस्लाम पर चलने में हायल शुदा पाबंदियां खत्म हुई। अदनान मैदरिस को तुर्की में जमहूरियत का असल मैमार समझा जाता है। नाज़रीन, साल 1932 से तुर्की में ये पाबंदी थी कि तुर्की में आज़ान और तकबीर अरबी में नहीं कही जा सकती, मगर अदनान मैदरिस ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पहला काम ये किया कि 16 जून 1950 को मजलिस कबीर की लिखी करारदाद के जरिए उस कानून को मनसूख कर दिया और 17 जून 1950 तुर्की की तारीख का एक यादगार दिन था, जब 18 साल बाद तुर्की के तौल
و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عدنان میدریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے حج کے فرائض انجام دیے۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان میدریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان میدریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس قریدہ۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس قریدہ تہران میں پیدا ہوئے، پیرس اور برسلز کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی دستخیز تحریک کے صدر منتخب ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی۔ 1979 کی دوپہر کو امیر عباس قریدہ کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1952 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب اللہ کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا اور تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہ لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبرن اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور برہنہ سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ نمبر 6، موسیٰ دراورے۔ ناظرین، موسیٰ دراورے ایک فوجی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1967 سے 1991 تک مالے کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ دراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ کماکو میں جمہوریت کے حامی 300 لوگوں کا قتل تھا۔ موسیٰ دراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو مختلف الزام میں قتل کیا گیا، مگر ہم نے ان 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ عابدہ خان، DNN نیوز، کراچی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔